Saan ba yun? Bohol ba yun o ano? Hi, Gagi. Mama! Mama! Susunod pa lang. Check-in. Holiday. Yay! Si Mommy and si Daddy. Yep. Really? Mama! Daddy! Kaya ko daw. Kaya. Ayan na. Sana ito, pag may mga papel ako. Dad! Daddy! Hi! Open natin, di ba same pa din? Sure. Go, Daddy, puas ko na. And put the oxygen mask over nose and mouth. Pull elastic band tightly for snug fit and breathe normally. Put your own mask first. Oi. Yep. Ay, hindi pala kita. Oh. Korea. Mommy. Hi. Korea. Ano ba yun? Picture. Okay. 这是开往1号航站楼的列车。 Let's go. May gusto ko mapo. May iba pala tayo. Okay lang yan. Wala na ma-import eh. Oh, may sarili palang ano dito. May sariling station. Oh, sarap. Ayoko din naawa. Uy, yung bilis. Bilis ah. Ay. Bilis oh. Gusto ko din dyan. Amiya. 请握紧扶手，即将到达1号航站楼。 Mama. Oh, si Dad. Bilis mo naman. Nine, 10:35 pa lang. Uy, ang bulat. Wow. Ang lamig nga. Ang lamig.
Ang lamig! Ang lamig! Lamig! Parang aircon na. Mas malamig pa sa aircon. Ay, ang ganda dito sa streets. Pwede mong picture dito. Picture dito sa streets. Oh, dali. Isa. Go na. Video. Ka-video to. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lamig na. Parang... Grabe, ang ganda oh. Lamig. Ang sarap. Lamig po. Sobrang lamig po here in Korea. Solo. Ano oras na? It's already 12. Oh, guys, ang lamig. Ilang degrees? Hindi ko alam. Sabi di ba 13? Ay, hindi ko alam. Happy birthday to you. Uy, birthday ko na dito. Pero sa Philippines, hindi pa po. Ano oras na ma? Tingnan mo, ano oras na? 11:20. Oh, 12:20 nandun sa ibang bansa. Ito sa Korea birthday pa. 12:20 na nga. Happy birthday. Uy, sarap ka. Lamig! Ay, kita. Mama! Wow! Date in Korea yarn. Guys, sobrang lamig. Sobrang ganda here in Korea. Lamig! Oh, si Mama, fashion show yan. Lamig. Triple ng Baguio, guys. Oh, fun. Fun yan. Wow. Ganda. Ganda. Fun yan. Ha? Wait lang. Ang artista yan. Wait lang. I'm vlogging, you know. Thanks. Ganda. Okay. Wow, dalawa bukasan pala. Para kaming nasa magandang VIP. Wow. Video mo ko. Video. 감사합니다. Happy birthday, Erica. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Huh? Happy birthday to you. Here we go. Yes. Saan kaya